We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang mga dagkong balita karong Martes. Usa patay duha na kaiskapo atol sa engkwentro sa kapulisan sa Argao. 64 pesos budget aron makakaon kada adlaw, kapaigo ra ba? Mga nasunugan nga nagpuyo sa CICC compound na malhina. Ug mga festival queen sa Pasigarbo sa Subo, mirampa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. May hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Ako si Alan Domingo. Patay ang usa ka lalaki human gayong misukol sa Argao Police nga mipatuman sa warrant of arrest batok sa ig-agaw sa nakalas pasado alas 5 ganina buntag sa Bukirang Barangay sa Hampang, Argao. Dead on arrival sa tambalanan si alias J. Samta nakaikyas ang magsuong silang Jonathan nga maoy dakpunon sa mga pulis ug ang igsuon nga si Joel Kumaling, Marsidentes David. Matod ni Police Major Janos Giyangan, ang hepe sa Argao Police nga si Jonathan maoy adunay warrant of arrest tungod sa pagpayuhod og dili lisensyadong armas apan dihang nabantayan sa tulo ang pagpadong sa mga arresting team. Giingong una silang mipabutos sa kapulisan og misibat nga motorsiklo. Misod si Jay sa ilang balay apan pagsusi sa kapulisan wa na kini panimuot. Na-recover sa posisyon ni Jay ang KG-9 submachine gun samtang nakitaan sa gawa sa panimay sa magsuong Kumaling ang usa ka granada. Giulagway sa kapulisan ang grupo nga nanambigit sa tulis sa lungsod og mga silingan nga mga dapit. Ang istorya ng mga tao kay mga tao di hadlok na ang untouchables mao na ilang restriction na grupuha. Kini man gud si Jonathan Kumaling mao din ilang leader. Allegedly involved muna sila sa illegal drugs. Katong si Jay, katong namatay, mao to'y iyang hitman. Naapag din siya additional murder case si Jonathan. Maigo ba kaha ang 21 pesos nga budget per meal o 64 pesos kada adlaw sa matag tao? Base usab kini sa datos nga unang gipagawa sa NADA. Sayra nato ang sitwasyon sa mga tao pinaagi nining report. Sa kananan nga gitawag og pungko-pungko daplin sa dalan, ang gidagsaan sa mga limitado og budget, ilabi na sa mga tinunaan og mga trabahante. Mamahimo nga makapili og street food nga minudo sama sa lumpiang tauge nga tag 5, bula-bulang utan nga parisan og puso nga tag 5 ang buok. Mo order ta og pagkaon worth 21 pesos karon pa diod to. Okay, Mader, unsay imong ma-serve nako kung do naman? Usa ka bula-bula og duha ka puso. Duha ka puso. 20 na siya, sir. So 20 pesos napatay piso. Napay piso, tubig na lang na, sir. Pwede ra. Kung mag-budget yun ta, mo na ni. Ngaon ta? Maigo raman ang balik 20 pesos nga pagkaon, pangbangil sa kagutom, way labot ang tubig nga tambal usab sa kauhaw. Kini mga trabahante, gustuhon man nilang mag-budget apan miabot yod sa tag 50 pesos ang ilang nabayran sa usalang kakananan. Karon pila imong budget? Ako, mga 50. Pinakagamay pero 100 akong dala. Kaya ra jud, sir. Kaya ra, Kaya kayo. Kini mga tinunan usab nga bag-uhay lang ng gawa sa eskwelahan, sudan lang kuno ang mapalit sa 21 pesos. Nagbaon na lang sila kanon og tubig. Ang rice, tag G's. Palit kag itlog nga tag G's. Maigo niya, piece of water. Mabutog 50. 50? So kulang ra gyud na ang kanang 21. Oh, kuwang. Piniritong isda. Pila? O, 50. 50? Oo. Wala, nanay kanon. Unang ipinayag sa opisyal sa National Economic Development Authority kun NEDA atol sa hearing sa Senado nga dili makonsiderar nga pobre ang tao
kung makakaon pa kini og 64 pesos kada adlaw o 21 pesos kada kaon. Apan admitido ang NEDA official nga angayang tan-awon og balik ang gihimong sumbanan sa kwintada kay wa kini muhaom sa tinuod nga sitwasyon gumikan usab sa mga faktor nga nakapikto lakip na ang inflation. Ang basis gyud ana kay ang food bundle gi-develop na sa National Food Research Institute. Bale, food bundle mura siya a basket of goods or food na makamit lang sa pinaka-minimum lang na nutritional requirements sa tao. Oo, pero personally, I'm not speaking for the office, pero personally, kailangan po din siya bisitahon balik. Kaya kining food bundle, medyo dugay-dugay na po ni siya. Kauban si Godfrey Rilien, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Dito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang nakadayang isyo nga naglambigit sa kahimtang sa panarbaho, ilabi na ang isyo sa sweldo sa mga trabahante o ang kapasidad usab sa mga tagduma sa paghatag sa usbaw sa sulan. Kini ang tumong sa gipahigayong public hearing sa Wage Board nga gitampungan sa labor ug management sectors. Giklaro ni Dole Regional Director Lilia Estiliore kinsa mausab ang chairperson sa RTWPB 7. Nga wa sila makadawat og bagong petisyon nga nangayo argumento sa sulan apan gusto nilang masayran ang kahimtang sa panarbaho karon. Samtang gibarugan sa hutong sa mga mamumuo ang ilang gipangayo nga 150 pesos nga legislated wage increase. Apan hugot usab kini gisupak sa management diin makadaot usab kini kanila ilabi na niadtong mga gagmayng negosyante nga dili gyud magkasugakod og galing adunay ipatuman nga dakong aumento sa suhulan. Nag-review naman ta karon, no? So usahan na, of course, ang ato ang ever increasing magid ang ato ang atong mga paliton. So mana nindot atong paminawon karon ang ilahang mga stand. Gibuhat ni gidali-dali ni para overtaken yung among efforts sa Congress, no? Para buhusan ng malamig na tubig yung among kumbate dito sa Congress. That's very drastic. Again, we have to consider this is across the board ni siya in terms of the region is concerned, no? Varying companies have varying cost structures. So if we're going to kuan, there will be maybe na dako nga portion maka-afford, nasa portion nga di ka-afford. So kung ma-concern ta kung taas kayong inflation kay mahal ang mga pamaliton, and then so of course na po ni pressure na kanang kuan kanang mohangyo gyud ang mga tao na kumpanya mapasaka ang buo ang ato ang sahod. Walo ka mga lalaki ang nasikop o usa ka dagden ang nadismantle sa masakop sa PDS-7 sa Sitio Salvador, Barangay Tangki, Talisay City ni adtong miaging weekend. Nakadawat og taho ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDS-7 kabahin sa drug den sa dapit nga giingong gipadagan sa 55 anyos nga lalaki. Human sa duha ka semana ng surveillance, gipahigayon ang PIBAS operation nato sa Bados gabi. Nasikop ang subject nga usa ka ramil ug ang iyang anak nga usa ka construction worker. Naabtan nga naghingos sulod sa drug den ang laing unom pa ka mga lalaki nga mga e-bike driver, sales boy, habal-habal driver, mananagan o garbage hauler. Nasakmit gikan kanila ang mabalor sa kapin 100,000 pesos nga illegal drugs. Tukma mga kaso ang napasaka na patok sa 8. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang Comelec Lapu-Lapu City may pahinumdum sa mga buot mo avail sa Register Anywhere program nga kutob na lang kini sa Agosto 31. Apan ang voters registration magpadayon hangtod sa Setyembre 30. Si Luan Mirondina sa report. Minusra ang mga nagparehistro sa Comelec Lapu-Lapu City karong adlaw. Matod sa Comelec, sagad mudag sa mga magparehistro ari na sa katapusang semana sa Setyembre. Setyembre 30 ang deadline nga gihatag sa Comelec. Apan sa tanaw ni Attorney Anjanette Laban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, dili na ingon ni ana kadaghan ang moapa sa deadline sunod buwan kay ubay-ubay naman ang nakaparehistro sukad niadtong Pebrero 12.
Base sa data sa Comelec Lapu-Lapu, sukad gisugdan ang continuing voters registration niadtong Pebrero 12 hangtod Hunyo 30. Miabot na sa 28,468 ang approved application sa mga botante sa Lapu-Lapu. Sa kinatibukan, miabot na sa 265,308 ang total registered voters sa Dakbayan. I think so na gihapon, but not that much because we able to encourage them to have an earlier registration. Samtang gipahinumduman ni Attorney Lamban kadtong buot mo pahimos sa Register Anywhere program sa Comelec nga kutob lang sa Agosto 31 ang pagpanawat nila og application. Sa lalawigan sa Sugbo, ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City lang ang adunay Register Anywhere program. Aduna nay 180 nga application ini nga nadawat ang Comelec Lapu-Lapu. I am inviting those people who wants to register and avail this what we call Registration Anywhere program. Please come before August 31. It's because we have to process the application. We will have it sent to main office before it will be sent to the recipient. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Saksi nga kusog na kapadagan sa may dulhugon o kurbadahong bahin sa Cebu South Coastal Road na disgrasya pasado alas 11 gahapon sa buntag. Ang report ni Femari Dumamo. Parating gubaa sa doong sa taxi human mo bangga sa mga ligid nga giali sa Center Island. Gilagway nga kusog ang dagan sa taxi nga gibaniho sa 62 anyos nga paingon sa habagatan. Samtang gasubay sa taytayan nga gauwang sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay City sa Cebu South Coastal Road. Pag-abot sa taxi sa kurbadahong bahin sa may International Port sa Barangay San Roque, misimang na ang dagan sa taxi, milayat sa pikas lane ug mibangga sa gikasugat nga motorsiklo nga gimaniho sa 29 anyos nga Coast Guard personnel nga padung-unta sa dakbayan sa Sugbo. Samtang padung-untang maghatod ang taxi sa iyang 46 anyos nga pasahirong babae, paingon sa Barangay Dumlog, Talisay City. Pag-abot niya sa part sa International Port, medyo kusog yung dagan nga na may uneven surface sa kasada diha. Pagtugpan niya na ang ni-swerve kasintali, ni-swerve ang iyang steering wheel ni lahos dito sa island. Na baguan lang siya sa iyang sakyanan nga unit nga iyang gidriban kay wa siya mag-expect nga kung kusog ang dagan kalitan nimo og tamak ang brake nahibong siya nga murag ni ikis-ikis ang iyang dagan. Motorcycle, paano siya Coast Guard to sir no? Padung to siya. Yes, Coast Guard to siya, nya doon na to siya mga personal nga mga lakaw tungod kay kaslonon ang maong Coast Guard. Maayo na lang kay minor injury ang naheguman sa nagmotorsiklo o driver sa taxi. Wala raw sa baon sa pasahero sa taxi. Wala ray napadala kanila sa tambalanan. Nagkasabot ra ang duha ka habig o mipasalig ang driver sa taxi nga bagahon sa taxi company ang nagubang bahin sa motorsiklo. Na may part sa atong sa daan nga uneven, dayon kurbadahon sad para malikayan ang disgrasya, hinahinay lang gyud. Dili kita kabisado sa atong sakyanan, labi na gyud og di pa kita familiar sa lugar, di lang kita mo pakusog og padagan, labi na gyud og kurbada. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ka mga aplikante ang direkta na hatagan og trabaho sa job fair nga gipahigayon sa Mandawi City niadtong Sabado. Ang kalihukan gipasiugdahan sa Public Employment Services Office aron matabangan ang mga nagginahanglan og trabaho. Dunay 34 ka mga local companies ug usa ka international recruitment agency ang misalmot sa maong kalihukan. Sa pagpahigayon nini moabot sa 48 ang na-hired on the spot. Tinuod matod sa opisyal sa Peso Mandawi City, aduna pay uban nga kinahanglan mo submit og dugang requirements o bagkahamo padayon sa dugang interview. Maong posibleng mapunan pa ang nahatagan og trabaho pinaagi sa maong job fair. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala pa man balik ang abundang tubig sa Tumalog Pond sa lungsod sa Oslob
Apan ang lokal nga kagamhanan sa lungsod mipanindot pas palibot nini samtang kasamtangan kining gipasiradan sa publiko. Ang report ni Femery Dumabo. Gisugdan nito Marso ning tuiga ang temporaryo nga pagpasira sa Tumalog Falls ug way mga turista nga gitugutan nga makabisita sa dapit. Gibutangan og barrier pipila ka metros gikan sa main entrance ug gibantayan. Matod ni Oslob Mayor Ronald Guarin nga nakadesisyon siya sa temporaryong pagpasira sa dihang nasinati ang grabing kainit sa panahon ug halos wa nay tubig nga didagayday sa maong busay. Dugang sa mayor nga human sa nasinating linog ug kusog nga mga bagyo sa niagi mga tuig, nabantayan nila nga sugod nang mihinay ang dagayday sa tubig sa Tumalog Falls. Karong tuiga niagi ang kainit, nawa gyud ang tubig. In short, I have to close it down kay mauwaw man ta sa mga tao mo adto. Hoping na ito ay season lamang by nature. Dahil way back 2016, I think, naka-experience din kami ng ganito na natuyo but bumalik naman. Usa sa gisusi karon sa lungsod ang posibilidad nga may namugnang sinkhole sa tunga sa tinubdan sa tubig nga maoy posibleng hinungdan nga adto na mapundo ang tubig inay nga mudlahos sa Tumalog Falls. Once nga ma-identify na nato ang say inungdan, then ato tang mangita ta pa nga ma-divert ang water para moagi balik dito sa iyang riverbed. Malao mo ng mga opisyal sa lungsod nga sa sunod simana o baka sa sunod buwan masinati ang kusog nga uwan aron subling mahibalik ang kaanyag sa Tumalog Falls. Minus man kaayo ang dagayday sa tubig niining busay sa Tumalog apan pabiling makita ang pagkamaanindot niini. O garon mapreserba ang pagkaanindot, temporaryo kining gisadad-an gikan sa mga turista ug mga bisita. O gimintinar ang kalimpyo niini aron isip pagpangandam kuno galing muabunda na usab pagbalik ang dagayday sa tubig sa Tumalog Falls. Matag adlaw may gisangunan ang lungsod nga manglimpyo ug muhimo og landscaping sa dapit. Nananumen ay mga bulak na, daghang bulak, garde ng mga talipren. Namong ginindot ko na kaayo na siya kana pag-abot na mo dire ag sa Enero, wala pa ni sila kami moy nakagamma dihang mga talipren. Hinuon gipaybaw sa mayor nga padayong midag sa mga turista sa lungsod sa Oslob tungod sa ubang mga tourist attraction nga mas gipalambo pa karon sa kagamhanan. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga personnel ug officers sa Lapu-Lapu City Jail, male dormitory, ang gipabos sa surprise drug test. Gawas sa 29 ka mga BJMP personnel ug officers girandom drug test usab sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon close up ang 21 ka mga PDL kon persons deprived of liberty. Matod ni Gary Lau, ang Pangulo sa close up, nga tinguha nila kini aron masiguro nga mapabilin ang status sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga drug-free facility. Nagnegatibo na hinuon sa surprise drug test ang naasoy mga BJMP officers ug mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. In compliance lang yun sa facility to make it sure na ang yun inana ba. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Namalhin na sugod karong adlaw sa City Condominium Project sa Mandaue ang mga fire victims nga nanimuyo sa CICC compound. Dugang detalye kabahin ini sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan karong adlaw lang nagsugod nagpamalhin kining mga nanimuyo sa CICC compound paingon sa ilang bag-o nga Pinoy-anan. Puliki sa pagdismantle sa ilang mga Pinoy-anan ug pagpanghipos sa mga kabtangan. Nag-agpas kini mga residente sa CICC grounds nga makabalhin na. Miasister hinuon kanila ang taga City Hall ug mipahuwam og mga sakyanan. Usa sa gigamit kining evacuation truck sa CDRRMO aron mapaspasan ang pagpanghakot.
5 ka tuig sab nga nanimuyo dinhi sa CICC grounds kini mga nasunugan sa Barangay Tipolo. Karon, excited na sila sa pagsugod sa bag-ong panid sa ilang kinabuhi sa condominium project sa Dakbayan. Ang uban kaugalingong mga sakyanan ug mga sikad ang gigamit aron anam-anam nga makabalhin. Sama ni ginang Mercedes nga misigurong madala ang mga imahen sa mga santos. Dito na ko, nalimpyo na ko, sir. Limpyo na. Wapo ng pwesto dito kumpara dire. Ayaw ko dire. Nga naman? Kanang kuan, kanang gawa sa init ang katalagman ba. Sa Tipolo Residences, busy na ang mga residente pagpahimutang sa ilang mga kagamitan. Ang uban, aminadong bag-o kininilang kasinatian sa gitawag nga condominium living. Mabalhina na ang parehong Building 1 nga gipabarog sa syudad ug Building 2 nga gitukod sa pribadong real estate developer. Sus kanindot gyud kay si Roy gihatag sa gobyerno sa amo ba pero bisag nagkuan mi dire kanang napon mi kuan dire pod kanang bayan. Pero ginagmay ra. Nindot pag yun namong gipuy-an kay murag hayahay na kayo ba. Di na ug magbagyo-bagyo, di na ka kuan imong atop, mapalid ang imong atop. Samtang matud sa opisyal sa Hudo, gipaningkamutan nilang mahumantanan ang pagpamalhin karong si Manaha. Nabahin ang mga kabalhinan sa Paknaan Relocation Site sa Pasilong likod ra sa CICC ug sa City Condominium. Lakip sa gipapaspasan ang clearing ug pagpanglimpyo sa CICC grounds. Ato mo gyapon na ato ang gi-implement karon sa pagapong sa kuan voluntary no kaya ron na kuan trila ilang gitangguba kaya po itong mga residents nga sila na mo kuan mo tabang sila og sa ilang kuan structure nga ya katong uban sa moingon nga tamo na lay guba ana. Sunod si Manalan, subay gihapon ining kasaulugan sa Charter Anniversary sa Mandaue, himuon ang groundbreaking alang sa bag-ong City Government Center o City Hall building diha sa CICC grounds. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Serino. Produkto sa usa ka universidad sa Dakbayan Sugbo nilangkat sa ikatulong dapit sa Psychometrician's Licensure Examination. Ato siyang ibida nining report. Way kabutangan sa kalipay ang gibati ni Alia Grace Parhinog diha na angko niya ang ikatulong pwesto sa bag-uhay lang na human nga Psychometrician's Licensure Examination di nakatala siya og 86.80%. Pagsalig siyang kaugalingon uban sa lig-on nga determinasyon ug ang hugot nga suporta sa iyang pamilya, mga magtutudlo og sa tibok institusyon sa University of San Jose Recoletos ug ang pag-ampo sa Ginoo ang iyang yawe sa nakabot nga kalampusan karon. I'm still overwhelmed, sir. I still haven't sorted out all my emotions with this key, but like I prayed for this, but I didn't really expect that I would really get this. So I'm still processing pa, sir. Everything is going on. Si Alia, achiever ng daan, nagmagna cum laude sa BE Psychology. Human siya mitapos sa kolehiyo, gidungan niya ang trabaho ug ang pag-review sa board exam ug wa siya mapakyas human mag-rank 3 sa board exam. Application lang din, sir. Ako ang learning experience sa USJR and then some internship experiences, especially sa clinical training to customer administration was great and guidance to the Lord, sir. The department has tried our best that even during first year, these students are already made to understand that they have to take and pass the board exam. Samtang hatagan og 450,000 pesos ug laptop si Alia sa tunghaan isip regalo kang Alia aron mamahimo usab nga sumbanan sa matinun-an nga maningkamot. Nakakuha usab ang university og 100% passing rate. The school board has decided and for the third place it will be 450,000 cash and laptop. Samtang doon ay laing mga bisda ka nagtap nga silang Franz Daniel Santo Bangiran sa CNU, rank 6. Abi Sofia Donia sa UAC, rank 8. Venice Bayo sa CDU, rank 9. Ug sa Ariel Soco sa SWU, rank 10. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Musulob ang mga mabulukong costumes ug gowns, mirampa ang mga kandidata sa Pasigarbo, Sugbo 2024 Festival Queens niadtong Domingo, August 18. Pinagi sila mga makapahinganghang mga gowns. Nagpakita kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga gipasigarbong produkto, kultura, tradisyon o uban pa. Karon tuiga magtigi ang 47 ka mga kandidata gikan sa nagkalain-laing dakbayan o kalungsuran sa Sugbo. Ug mga adlaw August 21 himuon ang presentation of Festival Queens sulod sa usa ka dakong mall sa Cebu City. Adunay bagong low pressure area gimonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Wahin nagsigpatan kini sa gilayong 1,030 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Matod sa pag-asa, ubos ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka bagyo ug wa kini direktang epekto sa nasod. Apan nunod sa presensya sa habagat o sa localized thunderstorms, posible gihapon makasinati og pag-uwan. Sa datos sa Metro Weather, posibleng uwanon ang Cebu, Bohol, Samar provinces ug Leyte. Posible usab nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa nasod. Gipusil ang 53 anyos sa babae na maligya og buko Diyos samtang naninda sityo sa Ratgan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Sa inisyal nga pakisusi sa Talisay City Police, gisoroy sa biktima ang iyang buko Diyos sa basketbolan sa dapit alang sa mga nagduwa. Matod sa mga saksi, adunay kalit miabot nga lalaking nagmotorsiklo og mipabuto sa armas kausa ka higayon. Yang matod panikitaan ang biktima sakay sa iyang e-bike, gigukod kini sa suspek og gipusil makatulo. Naigo sa likod o sa tuong kilid gabahin ng biktima nga gidali sa pagdala sa ospital. Mga basiyo sa iyang 45 pistola ay nakuha sa crime scene. Padahing gisubay karon sa kapulisan ang anggulo sa krimen kay giingong wa may gikaaway ang biktima. Usas gitan-aw nga mistaken identity, ilabi na nga kanunay magpurong o magtap-tap sa iyang nawong. Ang biktima nga magsuroy siyang buko juice. Ang biktima nga napakaron sa ospital, nagpaalim si iyahang mga naangkon nga samad pinusilan. Samtang ang kapulisan ang padayon sa Hot Pursuit Operation ug gisubay kung posibleng adunay CCTV camera sa lugar aron pag-ila sa suspitsado. Andam na ang mga contingent sa Mandawi City sa ilang subling pagsalmot sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals. Samtang nagkaduol na ang kompetisyon, adlaw-adlaw na ang rehearsal nga gihimo silang contingent. Ipasundayag nila ang Panagtagbo Festival sa Mandawi o ang panag-abot sa Sagrada Familia. Wa hinoon mo detalye ni Tourism Chairperson Councilor Malin Cortizapra sa unsay ipakita sa dakbayan sa Pasigarbo. Apan mipasalig kining adunay sorpresa ang contingent alang sa tanang tumatanaw. Karong Biyernes himuon sa syudad ang send-off alang sa contingent duha ka adlaw sa di pa moapil sa Pasigarbo sa Sugbo karong Domingo. But we are very confident because year after year, Mandawi has improved quite a lot, no? Nya kanang kung makadungog bitaw ko sa uban sa mga LGU, mangutana unsa naman say pakulo sa Mandawi. Payout sa tupad beneficiary sa mga taga-Islas Ulango gipahigayon karong adlaw. Maabot sa 1,344 ka mga tupad beneficiaries gikan sa 11 ka mga barangay sa Ulango Island ay nakadawat sa tag 4,680 pesos. Ang tupad kung tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged displaced workers o sa kaprograma sa Department of Labor and Employment. Sulod sa 15 ka adlaw, gitahasan ang mga beneficiaries sa pagpanglimpyo o pagpanindot sa palibot sa ilang barangay. Sulod sa tag 4 ka oras matag adlaw. 6.2 million pesos ang gigahin nga pundo sa buhatan sa Lapu-Lapu City Loan District Congresswoman Cindy King Chan uban sa abag sa Doli 7 ang distribution gipahigayon sa Mini Hopes Dome sa Olango Island.
Kami ang GMA, Regional TV Balita Misda, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nason. Maayong hapon, mga kapuso.